Good day everyone. So I am John Lloyd E. Mansuito from BSE2B. Or our topic today is all about overview of agricultural and biosystem engineering. What agricultural and biosystem engineering is a discipline that applies engineering principles, mechanical, civil, electrical, chemical, to agriculture and biological systems to improve food productions, natural resources, and management and environment sustainability. Ang Agricultural and Biosystems Engineering or ABI kay usa ka ng discipline nga naggamit og principles sa engineering sample is sa mechanical, civil, electrical o chemical sa agrikultura o ganang biological na system aron na mapaayo ang production sa pagkaon, management sa natural nga resources ug environment and sustainability. The importance of ABI to agriculture and agriculturists. Agricultural and Biosystems Engineering or ABI is important to agriculture and agriculturists because it improves farm productivity, efficiency, and sustainability through the proper design and use of machines, irrigation systems, and post-harvest technologies. Ang agricultural and biosystem engineering is kanang nang dako kay siya kanang tabang sa mga mag-uuma aron mas kanang dali o kanang effective ang ilang trabaho sa uma. So pinaagi sa paggamit sa tama nga machines, systems sa irrigations o kanang sa technology sa pag-process sa harvest is kanang makatabang sab ni siya sa kanang pagpadako sa productions o sa pag-protect sa yuta o kanang disaster para sa dugay nga paggamit. The four agricultural and biosystem engineering. First is power and machinery. So focuses on the design, selections, and use of farm machines and power sources to make agricultural operations faster and more efficient. So ang power and machinery is kanang makatabang sa mga mag-uuma nga mapadali o kanang masayon ang ilang trabaho sa uma. So sa pinaagi sa kanang tama nga pagpili o kanang paggamit sa kanang mga machines o power source. So makatabang sab ni siya sa kanang pagtaas o kanang productions o kanang nang mo kanang dili kayo ka kanang kapoy sa trabaho tungod kay power ang machine. So, second is soil and water engineering. So, deals with proper management of soil and water to irrigations, drainage, and conservations to support healthy crop growth. So, ang soil and water engineering is kana makatabang sa tama nga pag-manage sa yuta o tubig. So, aron mas maayo ang kanang pagtubo sa tanom, then apil ani ang paggamit sa irrigations o drainage o kanang mga pamaagi sa kanang pagprotect sa yuta o kanang sa tubig. So, third is post-harvest engineering. It involves handling, processing, storage, and preservations of agricultural products to reduce losses and maintain quality. Ang post-harvest engineering kay na-focus sa pag-atiman sa mga harvest human kuhaon gikan sa uma. So sama sa pag-process, pagtipid ug pag-preserve aron dali masayang. So makatabang sab ni siya aron mas ma-preserve ang kanang kalidad o kanang kantidad sa product hangtod sa pagbaligya. Fourth is the structures and environment. So, concerned with the design of farm structures and environmental control systems that provide safe, efficient, and suitable conditions for agricultural productions. Ang structures and environment is nag-focus sa paghimo og mga structures sa uma sama sa budiga o greenhouses nga luwas og practical gamiton. So apil sab ang kanang pagplano sa palibot aron hapsay ang trabaho o ganang mahatagan o ganang maayo na conditions ang mga tanom o ganang hayop. Agricultural and Biosystem Engineering, how supports modern, efficient, and sustainable agriculture in the Philippine setting.
Ang agricultural and biosystem engineering is makatabang sa modern agriculture sa Pilipinas. So pinaagi sa paggamit og tanang tama nga machine, systems sa tubig o kanang technology sa pagprocess sa harvest aron mas kanang paspas o kanang effective ang trabaho sa uma. One example of engineering applications in agriculture. One example sa engineering sa agriculture is ang kanang paghimo o kanang system sa irrigation nga makatabang sa paghatag og tubig sa mga tanom sa tama nga effective nga paagi.